الحمد لله بعد بسم الله وقبل كل شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحمد لله الذي جعل الموت تذكرة للذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الواحد الحي القيوم الذي لا يزال ولا يموت ولا يحول أبدا ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا بن عبد الله عبده ورسوله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلم وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وعبد الله مخلصا حتى أتاه اليقين. لم يعلم سبيل خير إلا دلنا إليه، ولم يعلم سبيل شر إلا حذرنا منه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، كرماء السادة، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، بتحية آل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحيا الله سبحانه وتعالى جمعنا هذا المشرقة التي اجتمعت في هذا اليوم وفي هذا المسجد المبارك وفي هذه الساعات المباركات. نسأل مولانا سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا اليوم في هذا المسجد أن يجمعنا أخرى سرمدية أبدية في دار قصورها الذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها، وأن يجمعنا أخرى في دار قصورها ذهب مستوط طائع لامع، وأن يجمعنا في جنة عالية قصورها دانية، ويقول لنا بعد: كلوا واشربوا هنيئا بما أسرفتم في الأيام الخالية. اللهم آمين آمين. Kwenye watukufu wa Islamu, ya khutba yetu ya leo, khutba muhimu morde namna rasabi kirasoma ayababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aramia harna suratu Al-Mulk. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. Mwenyezi Mungu aramia harna aya tukufu hiyo, amba tabarak arahara na kakula sifa mayoka na shume
ile haje wende aumba ivo atamaniao wampenza wa huwa na Mwenyezi Mungu ala kulli shay'in jula hufanya haini mchongo avinza aifanye na miongoni mwazo deukama atofalume ambe fulani au amvoshe fulani ufalume akanao qadirun Mwenyezi Mungu mshinzi wa kufanya mchongo hiyo vano avenza wakatavenza hamtramvenza leravenza maana chini maana hade de blawo yes Allahumma malikal mulk tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم يوي الله مالك الملك وانفلوم وانفلوم ووم وانفلوم ونسا وانفلوم انفلوم وانفلوم بيهو وجدي ودنيا تؤتي الملك مثل وانفلوم man tashau mtuambeta kukimfalume wadombao watanzi'u al-mulka wovoshe ufalume man tashau wambeta sawa'un ama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asimrenye ufalume namlishe hayat au asimula umoni mayesile akanayo leo bani jana ni anakilshiga amir wa Kuwait rahimahullah wengi mama Islam walotumia pia wasimswali ya leo baada ya swala hiyo akamfalume aishi na ufalume Mwenyezi Mungu amvoshe yao jana habumrenga wai umaonina ufalume basi Mwenyezi Mungu asema kwamba watanzi'u al-mulka Mwenyezi Mungu uvoshe ufalume man tashau wambenza watuizu watukuza uvayezi uvasheo uva utukufu uva daraja uva ilmu uva utajiri man tashau wambenza watudhillu Mwenyezi Mungu shishati ufanya fukara umfanya mwade umfanya tishitu man tashau wambeza biyadika alkhair Mwenyezi Mungu wawi dolonaka kula khairi uyanyisao dolona khairi pia innaka naoma latu ala kulli shay'in julaka kulla wabenza ufanye qadirun waoshinda wifanya maana zote ufanye sababu baina ya kafu na nun yani tashmasona surwaba hadithi na fulani takaya para na ikafu na inuni ni mazabu hijirka na maana ababu kun fayakun Mwenyezi wae kun fayakun so wazibitao ويثبت بين يكاف نون يعني كان والذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فكلمة كن مبنية على حرفين بالكاف والنون الكلمة له كما بيسوى يبنزا فنجرمه ويambia رنرها وأما رنرها sharabu ruturungwa kun yove verbe vaino kana ile wasungwarongo ama verbe être conjugué à l'impératif présent shiwazungwarongo ama soyons soyez sharabu de uyo mana ni lugha ya pangwa hasatan Qur'an na mwenye humazlugha
yatsimu igrameri yayo ikonjigezo yayo ibalagha yayo ufasaha wayo ikadha yayo radani lugha ya Qur'an. Idhan sharabu wajin fi'lu kana fi zamani al-amr kun kunu kuni kun soit kunu soyez kuni yoka existe harna ishizungu maana mshumama usoma mbemba rende habeni dosoma mbio kuni yoka existe harna lugha ya shi faransa. Idhan Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala sitoko abendencho moike weyambia makun rendeha fakana au fayakunu tongile isherendeha fayakunu ive failu de uyoyo de marain ikonjigiwa au présent simple de l'indicatif à la troisième personne du singulier de solomolotini yakunu ana akunu sawani niska anta takunu wahusika anti takunina wewe ni usika huwa yakunu wewe mtu baba wasika ifalu de uyoyo ibiajeini ikonjigewa au présent parce que Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala amriza hizo bila baina ya kun na ino kun. Wakadhalika wananyango Waislamu na kama isingwe mpesi namna hiyo ule maana rambilwa ama we innaka ala kulli shay'in qadir haini mchongo abenza aifanye wayo ifanya ala second we ifanya lahma mara moja da basi watukufu Islam harna aya zila kwa mfano huo zonyengi kabisa. Wa amma Mwenyezi Mungu Arabi harna suratul mulki aya hii ama alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ama Mwenyezi Mungu alladhi akao khalaqa al-mauta au muhufa wal hayata au mbunahuka dunia na roho pariketini liyabluwakum ile amjaribu wanyo seitoka umono amabusizwa na wantu kawaka na kula siku kwa senda na wantu waka ama mswati kama na maizihani na umoja atomjaribu natini ayyukum mbani harnanyo seitoka aono kula siku walawa jo wasifa wabole na waneta ahsanu amalan mbanda turengele zao amali zake asfanya halisto hao. Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala karongo amali yabluwakum ayyukum ya'malu amalan amba moja man harnayo da tofanya amali jema la ahsanu amala de atofanya amali nzuri devi de yafanyilwa hali uislamu aitsahau neke amali ile Qur'ani ay ordone wifanye hai aya ya rongoa kalite aya ya rongoa neke amali ile sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallama de ay benwa wifanye ala letra hali mtume aila huwa hali aifanya naika kaishar na sunna wala kaishar na Qur'an. Wakadhalika bode vanu rongolomba va ishturongolo ijma'u al-ulama au kaitini Islam yoti dini ya upangi dini ya Islam yo dini ya umakinifu na ilmu na maarifa. Ijma'u al-ulama wao ishawaono nsongo kaya determinewa harna Qur'an wala kaya hukumilwa harna hadith
yoga usalama tsheleta tuende basi kama kila mtu afanye maana wamesurumi ade kitabu wa sunna kula kaisa existe harna kitabu wa sunna babo basi sisi fanya aratupara nchongo nyengi zusinga manya ziloze shokula suku mana zoriza shokula suku wengi mazo kazisi fil kitabi wa sunna na wazil sisa anshwa kana baraka usiroweza ibada zangu zile zalinganisiwa zalimadziwa utausifanye haini ibada ina detai ama kazisi fil kitabi wala sunna taiswala naiswala ina tungo nyingi kazisi fil kitabi wala fi sunna kazisi nauzo tanguzo zote kwa wana naswala في الكتاب والسنة فمثلا إمام أسسوا لتصالة أشع حدوث اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أحدث على وهو مأموم وكل لازم الإمام أماني زي فتحة وغشي آمين يغشو سمياه إمام أحدث واوي دون روم رامبلاسيو إيو سفانيا أنا عليه القرآن بيلاقوا هل كم بلي أتمنى القرآن هل كم رامبيورنا هل يكون لازم إن رامبلي سنيم تمن بيلاقوا الإجماع وسرقيا إجماع العلماء لتحسن الصلاة فهنا كما تابعه الشافعي مثلا وسرقيا أصول الفقه للإمام الشافعي هاي من جوه كيا بينو لحرن القرآن كيا بينو لحرن السنة إمام شافعي أجافانيا علم أتوي درجة علم يرملو أصول الفقه يكمباني زعبادة زكاو حكم كذا كمبولوا إمتوا تفانيا وكاتولو توريكي وجوباريبا ولي أجورا بلاسو إمام كاسنا دوا أداريكيا أسوما فتحة يبيليايو ما إمام معيدي زو فتحة ميلي harna swala moja imam asomo fatha mara mbili yoka yejuzu harna swala tsoka kayaruhusiwa na atsoka angaze swalani asome surat al-fatiha mara mbili harna pia moja be atofanya chini inma ju'ila al-imam liyutammima as-salah imam ajaliwa ama akamilishe swala ya maamuma yo yakavungua isimha imam babo wai asija balangia غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بكاسجا بساتنا ما فاتحة بفالي إمام واي مانا واي remplaçant وإمام بعضو وكامنها بفالو نكونتينيو بابو بكيس كما إمام وضوء إمنيا ركايا رارو بابا لازم نورجي راوي ركايا هنا ونربلاسيو بابا إمام وانجينا نسولا ينجينا إذن كبز حكمة زوزو كازيس هرنا الكتاب والسنة بابا ما يسمو دائما رميا ليبلوكم أيكم أحسن عملا مثل ما تمشربون أما غالين حرنانيو أما دوبين ويما مزوري وعبادة ماني دا تفني عبادة زاجي هاولون وسلمنا من نواجه بيكا تفني عبادة زشوي شينغا يديمان ملاك سبحانه وتعالى حرنا حديث القدسي الجليل أروابتني عرفوني قبل أن تعبدوني فإن لم تعرفوني فكيف تعبدونني نمسوم منجوه قبل رسكا ما جمنا عبودية
namna nshinde msoshinda mnabu tuzotambo ibada zangu kasoka ahsanu amala ibada zangu kasostawi soka za mtambo idhan uislamu inde dini moja wekewayo yapangi ya misingi ya kweli ilona daraja za kweli ilona uono wa kweli basi Allah subhanahu wa ta'ala arambia liyabluwakum ayyukum ahsanu amala mbani harnanyo de atostawi tawo amal zahir mbani harnanyo de atostawi tawo amal zahir amalu stawi hakati amalu stawi ha ilmu watukufu islam khutba lunazo rendao nazo velo marhensi amamkirimban khutba za tuisifanya za juma wasufanya tem swali fanya khutba nne na ikaka tosha swenge za mwezi wangina maana karisna haja na huimba nyimbo lina haja na wasuhufanya na tadhkira kuna hanizala dini yatu dini siyangu siyahu siya babangu siya mayangu siya babahu siya mayahu dini yatu ralagizwayo rilele kwa mbio zatu pia leo utar fanye chitaji wakana baraka egawa funda la kuwa msani mkorishe mvenuhe mansi mkorishe fundi fulani na mvenuhe ni mkorishe fundi fulani au timbenze au tsakubaliza rongoa hiyo daraja ya mwanadamu na mwanadamu sokazi lawa amma na hika ilmu na dinde msani ikorishe ya fawdhin pare dalili hakai dini isha na utukufu wayo na msomo wayo na mpango wayo wa kesimro na mnamsinde dini ya kesi wasikaraka harna mashakil mengi basi wanbani rika harna madhhab ahli sunnati wal jamaa yayo yaka madhhab moja tu ika madhhab shafi'i imam shafi'i kasina madhhabi alutiyo moron na pevoni wofundi asomadini ayelewa rana wani na wawe mtume sallallahu alayhi wasallam akafanya ishara ya ufunguo wakataka dunia arwa alimun min quraish yamlau buduna al-ardi ilma vutoja fundi wa shimaka atujete dunia na ilmu karunga kutoja sahaba masahaba kanayo karunga kutoja matabion akoya jona matabion watuka arwa ali kwa maana mtu waiti sahaba waiti mtume aja atujete dunia na ilmu wakana baraka وبي حرنا إمام والنواجة قبل البخاري ومسلم رضي الله عنهما ورحمهما الله رحمة واسعة بوابو نزنوك مشهور حرنا ولم مسلم وحفظ السنة يمتون صلى الله عليه وسلم وحفظ القرآن يمزن سبحانه وتعالى waile lazi amali mbrizi muhimu mbili za tuzizo ataziwasili wawasilishe nyuma wandoka nyuma hao zende tazofileo akadi imam Abu Hanifa an-Nu'mani wa Baghdad Iraq akadi imam Anas ibn Malik ويروى الإمام أنس بن مالك المدني أتولى حرنا لداكل مدينة أجاني لغاني الإمام محمد ابن إدريس الشافعي القرشي إمام شافع محمد إدريس القرشي وش مكة الإمام أحمد ابن حنبل باتسونا يوم إمام أحمد ابن حنبل وسيشام harnama imam wao isadifu amale waweke al-alim alladhi malaa ad-dunya ilman
وهو مكي هو الإمام الوحيد إمام الشافعي حتى مفهوم wale mtume akawalagua kayatosha mambo tukufu mwezi wa watu maimamu wanne wao mtume sallallahu alayhi wasallam khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ubora wa wanadamu watoto lao harna daraja ya ilmu na huri ya Mungu na takwa na wema na utoivu wani watu walio harna isikli ya mwini mahamia ya nirliovani wani na wanyu masahaba wangu baada babo bora bora dia mahamia watu dungao baada babo dia mahamia ya rabu itu dungao wanazunwa pia yao wanne ahandisa imamu Abu Hanifa an-Nu'mani azwala maha 30 shinra wakati mtumala Maka enda Madina maha 30 shinra vira azwala rije imam Malik ibn Anas akau azwala harna maha wastini na shinra baambiana zoma wala maha 70 shinra wa yakati mtumala Maka aija Madina bi azwala al-imam Anas ibn Malik الإمام مالك بن أنس عفوا إمام مالك ابن أنس عفوا سيدي أنس بن مالك هو صحابي ده إمام مالك ابن أنس ده هيك نوم وده إمام بعد ذلك إمام شافعي محمد إدريس أزولا ما هو 150 فمتمه صلى الله عليه وسلم على ومكة أجا مدينة بعد ذلك إمام أحمد بن حنبل أزولا ما هو 170 نشنرا hivyo mtume ala Maka ila Madina taumo jakangia harna harna isikliara Imam Shafu afu isikliara rubayandisa tawa yapara maamine afu 204 ya hijra mtume hula Maka ila Madina maana wa kunyenban afanya maha 54 bas na 54 bas ala ودوما أفضل الإمام البخاري وما هو إمام شافعي على كل شيء ودوما الإمام البخاري ونزون وأحمد بن حنبل ما نشون نقول إمام شافعي إمام أحمد بن حنبل واي بأمس مثل إمام البخاري ووجهه وعلم وإمام شافعي إيكا كسمدون إمام شافعي إيكا كسمدون مالك Abu Hanifa nana imamu Ahmad ibn Hanbal mananya fikiri dinio bahano waipara na mtu ailela maana waipara sahihu al-Bukhari na sahihu Muslim wao wanazoni wa maimamu wao wanne yo alama ba maimamu wao wakaijaza shturongo lao kitabu wa sunna Imam Shafi'i ala kulli hal kweli waikaka mwingi wa hadithi taakomambia imam anashunwa imamu Ahmad ibn Hanbal amaikampala hadithi za sahihi utojo hinambia zo beti sina itan ya wamuyanga jahanguvu haruna zi hadithi nyingi pila waipara yasi kwa jonambie yo wamitikubali kama maana wazanshughulisha wa muhimu enda mbio na ifikiri Islam Abu Bakr أحفظ هذه اسمه عمر بن الخطاب أحفظ هذه اسمه عثمان بن عفان أحفظ هذه اسمه علي بن أبي طالب أحفظ هذه اسمه ما خليفة وانا ومهم ما خليفة وهوان عفوا أوكا ولا ونديو وصومد فقه الإسلام وحفظ عبادة أتيك ما وحسبه أيكم أحسن عملا ikiwafanya amali za rahara zaidi watukufu wa Islamu rahara na swala ya mfu yeinenye ankri nyenye haruna maimamu wao rawarongo wababo haukamba watsaha wadungise haini mana mushkili mtita somungu no bahana wamnanue
mana wakojua ambao nyuma wao wasija siècle na siècle mtumaro kwamba kabusma hamniezo bira duniani ile ya vira bora radanaishao kawasinge ilmu ngano wangu kula raitsengelea maarifa sibura fitna leishao maulama watokao baina yao mtumaro kwamba minhum takhruju alfitnatu wa ilayhim ta'udu kwamba yati zamanun ala ummati kutoja zama harna umatu wangu zama zote kati la yabqa alislam illa ismu uislamu tobaki ni zina wala alquran illa rasmu wala alquran kaitobaki kasile mistarini mtamo soma mistari baba arwa mzuzu wa qurani wamzi sa mustari wa kausoma rowa chini tihahe basar rowa chini شر هذه الأمة وبزيتوا مدوا وزمزوا علماؤهم فيهم مفندوا وتقوموا نمانشوا منهم تخرج الفتنة الفتنة تزوالنا وما فندوا وإليهم تعود نتواركيات سينا نواو فندا تكفتان بعد بابو wanazoma fundwa ila wali fundu wangu de anambia funda atoe fitna wanazoma sumreje zaidi wae fundi anambia ama kadha abadan kasru wa Mwenyezi Mungu anambia kasru wa mtume anambia fala ilaha illa Allah fala ilaha illa Allah fundu wangu anambia fundi fulani simkia kotwa maindo arongo wale mtu kasingisa badal ya Mwenyezi Mungu arongo mtumarongo wadewo Imam Shafi'i anda upara nsijo Imam Shafi'i mbanazola Palestine azola Gaza mayahe akorongo la Fatima tu Azaidiya babahe washmaka Banu Hashim basi Imam Shafi'i rango akite Gaza à l'âge de 2 ans kare kiatsenao tapaka akana maha 47 aregea bahi regea da parantini de yo Palestine ana parane ardhi ya Palestine wanadamu pia yao wasungwa maqala an Imam Malik an Imam Malik an Imam Malik an Imam Malik kadha an Imam Shafi'i wa inna lillahi ya asafahu unumsiba kabisa waijiri جئتكم لأقول لكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تقولون عن مالك عن مالك عن مالك تمشيلي الباني جنبان نمتما رموا جمس جنسومي سما مالك رموا بس وكم نشو وهو مالك رموا ودواني مانا ودفندوان أنسومي سا بديني يونس بشوانا Mwenyezi Mungu na mtume bedini kainasibishwa na mwanadamu wengine wale Imam Shafi'i wazama mili ntramo zahidi hamba mwenge au kasumbenza au basoke na baraka rahamna swala ya mufu اختلف أهل العلم في إعادة صلاة الجنازة wanazonwa ilmu wahitalfiana eba vale mtrai swali ya mufu wawe utojore je umswali tena mara ya pili maana umpenda mayaho babaho mtu fulani wao anakilishia watupinza mswali ya mara nyingi na mara moja yoki wanazonwa wahitalfiana القول الأول من صلى على جنازة فإنه لا يعيد الصلاة فيها مرة ثانية ونظن بكي لحنا وروى كيكير نتصل يوم في مرحنا ويورج مرافيلي وهذا باتفاق القول الأول المذاهب الفقهية الأربعة نعيد وفكيانا يا مذهب يا فقهي يمنى أما ubora doka mtrai swali ya mfumara handra asregeti na amswali ya marabi baba tafsiri ya watu mtumreino nufu weje swali tamara alif nufu weje swali tamara alif
kamara 1100. Katika on est darsi Imam Shafi'i, Imam Hanifi, Imam Maliki, nana Imam Ahmad ibn Hanbal zo afikiana madhhabi zo ama mliokiri ikimta iswali mara moja asregee tena aswali mara mbili. Wadhalika lianna al-i'adata nafila, raisonnement yao ni hii, maana kurejeza swala wiswali yoka sunna ya vilile bikaika fardhi. Wa salatu al-janaza la yutanaffalu bimithliha, amma sala ya mfu yukaifanyiliwa sunna hiyo, sala ya mfu yukaifanyiliwa sunna hiyo wode ya maelezo ili jambini yenye sita ama mtu kajirekia mara ya pili. Alqawlu thani, wa amma rongozi man salla ala janazatin falahu an yu'ida as-salata alayha ma'a jama'atin ukhra, mtaswalia majanaiza mara handa utsojua urege kabi ya vili na hikai jamaa ile mwiswalio mara vili sede uyoyo ile adadi ya watu wa mane makaswali mara handa. Sasa ngona imamu wengine ama imamu hunu kaka harna ya handra kaka imamu hule wala kaka ma'muma relewana kaka imamu harna ya handra wala kaka ma'mum uyo kiri tabesha ukokia de chama ile pia ikompri imamu ule akamswali zali mshamregea pia harna jama yangina yavingwa na imamu wangina na wantu wangina wabihanya vale yokiri maana imamu mvingani imamu huo kaka imamu harna ya vira wala kaka ma'amuna harna ya vira. Ijambi ya vili ya mafukaa wasurungo swala ya mfu yoregezewa namna iyo halo ndujoregia aiswali kawastana tabitu kwa wa huwa wajhun inda shafi'iyya, iyo sura makhsus ya madhhab ya Imam Shafi'i, iyo madhhab ya Imam Shafi'i ina hususia harna mkabala huo. Wa qawlun inda al-Hanabila, nana madhhab ya Imam Hanbal Ahmad ibn Hanbal sena waina namnayo makhsus tena yokiri shartizo hallo. Wa khatara ibn Taymiyyah yayo de Imam Sheikh al-Islam Ahmad ibn Taymiyyah yojuzu iswala iregezewa iswaliwa swala ya mfu maadama mtakosa marehana. Wa Ibn Baz Sheikh Ibn Baz dewe yojuzu mtarikia mara ya pili aswali ya mfu na akamswali ya marahana. Wadhalika qiyasan ala sairi salawati fi jawazi i'adatiha. Hikma ya bilini wanye satin wanazoman qiyasan inhahulinganisa ala sairi salawat isala yanfu ilingane na swala zabaki fi jawazi i'adatiha ma'a man yusalli jamaa. Mtujo sal adhuhuri weke ajabara jama aregea mara ya bila swali adhuhuri lena jama wakadhalika swala yanfu mana tinisi wao ma raisonnement yalbaki ya la vili de namna yuhadu wakana baraka ya ilmu ya usilamu fikhu al-islam limtuhenda harna zibazi erdiriki za amali zatu izorifanyao rijue mbazini sifanya mtongoini na ini usalama sikubali sawa moja na wameislamu na maulama ya uislamu salatiha mwezi warjani insha Allah risipanya ibada haubati kama watukufu wa Islam hali mufu wejo swali wa baada ya swala la asiri na swala ya asubuhi maana wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imaliza mfasi swaliwe mshwa la mohea mshwa la moto mshwa la ilimbala sasa wa santre zimbingu bebapo ranga la jua la moto ndio na ilaka na swala la asiri mshwa la mohea
ينا علاقة نيصلي أصلي بعد صلاة هل مفوج صلاة وبعد صلاة الصبح من صلاة العصر؟ لجواب تجوز صلاة الجنازة بعد الفجر وبعد العصر. صلاة يوكيرم فصليوا بعد صلاة الصبح يصليوا يوكيزيا مفوج صليوا مفوج صليوا بعد صلاة العصر يصليوا مفوج صليوا. نقل الإجماع على ذلك إجماع يونزون وغموجا وونزون وسلم ونسيتا متيني الشافعي وابن المنذر والنووي وابن قدامة والعراقي وزكريا الأنصاري ما إمام واورا لقوباه ونسيتا أما كواسي تاوي تسوكاو مفوصل وبعد صلاة الصبح أو مفصل بعد رسول صلاة العصر مفصل كواسي إباني مفو ويجو صلوا جوا لامويا جوا لاموتوا ليلي مبالسوا سوا حواني أما لا سنتري يسمبينغو mana bali tuma kati yao mtu aswali swala ya sunna isoko yonzi ama kaina sababu emufu yokiro kekiro. اختلف العلماء في حكم صلاة الجنازة عند طلوع الشمس ونظن وفكر وختل فينا وصلي منفوش ولا مية وغروبها واستوائها لا يموت سنرسا وختل فينا ناله لمبالا حرحال يزمبينغو وكتال فينا حمرونغو سمي وأما رونغوز وحنراني تجوز صلاة الجنازة في أوقات النهي يوكيري والرسول ينفو حرنا ما كتيا ليبالي زيوا أمام راسي صلي سنة يجوز والرسول ينفو حرنا ما كتيا ليبالي زيوا أمام راسي صلي سنة حرنايو. وهذا مذهب الشافعي يا مذهب الإمام الشافعي ورواية عن مالك ننا رواية زبرغنا مذهب الإمام مالك ورواية عن أحمد رواية زبرغنا مذهب يا إمام أحمد بن حنبل وهو قول بعض السلف نيو ومزون وكبليوان بعض السلف الصالح يعني وكزمبيل وزمن وهي فقه الإسلام واختار ابن حزم وابن تيمية إني الفكرة يشد يا إمام ابن حزم نا إمام أحمد ابن تيمية شيخ الإسلام وابن عثيمين نا شيخ ابن عثيمين وعليه فتوى اللجنة الدائمة يدفعنا الفتوى يمبانغو إكاو بيرمانا يوسلم ياليوفان دنيا وذافو كواسي مفتي ألوكينيو منا بابو كواسي مفتي ألوكينيو منا بابو وتكوف إسلام رامري في حال متصلات الإمام الشافعي وصولوا ناتي وصولوا برامبا إبالي تيوا نجو سوالي جوا لا موهيا jua la moto la kirengele sasa wa mbinguni tabaka wasambila chini yahrum as-salatu inda tuluu ash-shamsi hatta tartafi qadrahum tabaka ile kiasi ya fumo wa inda al-istiwa hatta tazul na ile mbinguni sasa wa tabaka nyamemana pale wa inda al-ghurub na wakati hizo hatta taghuba ash-shamsu atampaka jua lite tamama basi بسيطة بلاتين في الماء ولا تنحى ما به سبب ولك يا بالد ولا تنحى ما بها سبب ولك يا بالد وصليلون سبب من غمايو كصلاة الجنازة وصل بلا فتح كصلاة الجنازة مرسل ينفع نمانا تيني يلي الصلاة بنغا سبب
wakonde imana yavenu rahun wadih nana ma imamwani namna wenye sita ama hiyo ti problem mfwejo swaliwa wakati wonti tsokao ne airati wa kawasu wakati mfu abali zuamba kasenanda kaswaliwe yini yalbakia la rongwa chini elibakia la rongwa bayo juzu mfaswaliwa harna makati yayo. Basi watukufu wa Islam ma imamu wanu warambia namna hiyo liannaha mana swala yanfu salatun tubahu ba'da as-subh wal 'asr fa ubihat fi sa'iri al-awqat kal fara'id. Ma imamu wanu warambia maana namje swala hiyo ikubaliwa iswaliwe baada swala ya asubuhi mfaswaliwe baada ya al-'asr mfaswaliwe ije ibishi tena ama itojua iswaliwe kila wakati maurdi swala za farudhi. Swala ya fardhi kaisina wakati al-karaha kuto iswali wala wakati al-manhi an aba kutojua swali lansiri ya ubira au adhuhuri au asubuhi aba kuseya jua au lisitwa ndani au la harhar mbinguni swala ya ubira kaisina mpaka huo swala ya fardhi. Wakadhalika wasayisa basi swala ya mufu ini fardhun tofautiana swala yangina leo kama hiyo fardhu kifaya na ikabaadhi wa swali wale kawasali kawasina dhambi hivyo kawasali. Ama swala ya fardhu yangina kila mtu ya fardhu aisal وكيسوال أنلد بالله. نعم بصوت كوفو وجد دليل حرم السنة أمام تومي صلى الله عليه وسلم أروتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وانوانتو wakao ijama yakozia amba mtu katojwa swali ya mfu wakati huo watu wa dalili hadithi ya mtume, watu wa dalili hadithi ya mtume. Watu wando wapi? madhhab al-Hanifi, al-Hanabila, Ibn Baz, madhhab Hanifi na madhhab Hanbal na Imam Ibn Baz. Wao wararu wao no harifikra ya dini yao ama mfuka jiswaliwa harna wakati ya wao. Kwa hivyo tukufu wa Islamu Mtume sallallahu alayhi wasallam aja arwa hadithu dain ma imamu wani waisingalia mihono mili. Watukufu wa Islamu idarsi zini zapasana na salatu al-mayyit, darsi zin zapasana na salatu ala al-mayyit wasikarto ziavani maana swala ya mfu yo indadanku invinga wami nende kaburini ihu vinga wende kaburini inde chongo ya huisar fanyilia naoyo ramola avani na ikari shindir nani tana riele tana tariele wana namna lazima rlagane wasi na wasi na lazima mulage namna lazima hulage hao miso watu wabodera kubalishia ama wasipenzana wabodera kubalishia basipenzana wawe banjimata no washara wao ujana yao ujana yatu wami banaja sijana yangu weke sijana yanyu sina haja na wanyu pia inajaba haja ngulo nayo kainau kiri na swali jima wami na wandu 30 na shendra wandu wa 30 na shendra kainau yafadhu ke 40 vora ndise. Donc wami sina haja na wanyu harna jima ini rana hali mlo na haja na wami jensede wanyu wamtatu swali jima jensede wengi watu kwato javani kwato jo swali jima. Donc ujana yao devi lo ujo swali jima yao
be ujana yatu be gomba usijua completea ijima yatu na wase completeye ijima yako idhan babo kana baraka ya mahaba tafsiri ya bani mpenzana wampenza wonpenza mezo arjandie hali ndekepe kwa kama wao wananyangu wangu jahita lafiana harnadi wangu jahita lafiana harma marongo afwan samahani wangu jahita lafiana harma marongo wangu jahita lafiana harna mbungano yede huyo di harnadini kafikiran di harnadini moja ikaw do Islam vuhea madahib madhabi yayo jorekea harnatrongo moja ristafa diana kila mtu ashotrongo amwambie yunyawa yode ngolo dini mtu ajua ilmu asiti tunaisomese yode ngolo dini tamezo kwa jande babani ilmu hanya wao warabu sisa sharabu za halofanya mikirini basi usitaka babani boka shoni maharbishu kotoju waliwafundi Waislamu ndio wafanye hivi. Enjo wale wale nchini kabasi rivalite vale kabusisha nuzina rivalite vale wa hirsun al ila janna. Unafanya tafsiri, unafanya bayan, unafanya hadithi, unafanya sahfik. Tena mna watu wao wastahia nao wadabisha na harna dunia chini. Na kama fundu wengi vanaima vani wa mwanadamu wameshoka na fiya saja kama vani basi babo kesi lazima parana mwa wengine alimbala vani lazima kedo wani vansi hangu na wanjula para na zinta kawa dunia rishar swari na basku solabani hami safara wasir solabani hamarafi wasir solabani ijtihad tu ya harusu sloza ai basi mathalan ni silo zenye badao sikia jima ule mtu msana mfano mathalan ni bama kesho sono fungi za jima wao lazima ni maksa na biamba la jima wao swali ya banbe wakati kata swali ya banbe kwa kafsiri maana mtibani wao kiromo wangu unusu wangu na siku soja mnyongani wami yangu nafsi wallahi wamshiviwa mkulishe manadamu arongo haki rahana tisaminimba kwa manadamu aishiviwao abulishe manadamu nyahe arongo haki ama yo fikri yo tafsiri yo kadha wamtijipara na ufundi maana ufunguo spiki ya meto hima utamizungu akubali ama kweli tikanao babo sikio babo kusu na kama siku kanikubali babo ini ikao nchini ustaarabu marengo ndio nakufanya idhan watukufu wa Islam mezimu arjanie زوريس فانيا وريس فانيا صبيا واي اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداءنا واعداء دينك يا ارحم الراحمين اللهم طول عمرنا وبارك لنا في اعمالنا وكثر ارزاقنا ونسالك يا مولانا رزقا طالبا غير مطلوب غالبا غير مغلوب اللهم وإنا نسألك يا رب العالمين الحفظ في أرزاقنا اللهم إنا نعوذ بك يا أكرم الأكرمين من التعب والنصب في طلب أرزاقنا ونعوذ بك يا مولانا من الشح والبخل بعد حصول أرزاقنا إنك لما تشاء قدير اللهم أسر لنا نساءنا وأصلوا لنا أزواجنا وأصلوا لنا إخواننا وأصلوا لنا أولادنا وأصلوا لنا ذرياتنا وأصلوا لنا نفوسنا اللهم واجمعنا في جنة الفردوس الأعلى إنك على كل شيء قدير واغفر جميع موتانا وموتى المسلمين واغفر جميع موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم ونور قبورهم اللهم وأوصل ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا إلى أرواحهم وإلى قبورهم من يومنا هذا إلى يوم الحشر والنشور إنك مالك رب غفور رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. وتوفوا